So let's jump into the word here. Vamos a entrar en la palabra aquí ahora. Easter is 1 week away. La Pascua está a una semana. And that means today is Palm Sunday. Y quiere decir que hoy es Domingo de Palmas. Domingo de Palmas. Or Domingo de Ramos, some Domingo people de say. Ramos. But this is the entry into Holy Week. Esta es la entrada a la Semana Santa. This is the week when all the TV channels put on the Jesus movies and all of that stuff, and some of them are really old and some of them are really bad too. Esta es la semana donde en la televisión ponen muchas películas de Jesús y algunas son muy viejas y algunas son muy malas. But there's some really good ones. Pero hay algunas que sí son buenas. And I just wanted to highlight that on April 20th, on Easter Sunday, Y quiero resaltar que el 20 de abril, en el Domingo de the Resurrección, series The Chosen is going to release like 3 episodes of their new season. la serie The Chosen van a sacar como 3 capítulos de su nueva temporada. We love the series The Chosen. We support them financially. A nosotros nos encanta la serie The Chosen y los apoyamos If you financieramente. haven't seen it, you need to get on and see it. Si no lo has visto, tienes que verlo. You can see it, online through their app. You can see it through Netflix. Lo puedes ver en Netflix but- o en su aplicación. But it's so realistic and human in the way that they present the gospel. Pero es tan realista y tan humano en la manera en que presentan el evangelio. Human, but also supernatural. It brings me to tears every time I watch an episode. Es humano, pero también sobrenatural, que me saca las lágrimas cada vez que veo un So episodio. it's a great time to refocus and just to spend some time meditating on what Christ did for us. Entonces es un muy buen tiempo para volver a enfocarnos y meditar en todo lo que Cristo hizo por nosotros. I mean, it was the Father's goodwill to send him here to this earth. Fue la buena voluntad del Padre mandarlo a Él aquí a la tierra. Like we were talking about, I think last week, we were saying, God, he could have said, well, I'm just done with this. I'm just going to start over. Como dijimos la semana pasada, Dios pudo haber dicho, no, ya yo no quiero saber nada de esto, vamos a empezar de nuevo. But he didn't want to do that. He wanted to restore us. Pero Él no quiso hacer eso, Él quiso restaurarnos. And boy, do we need a Savior. Y si necesitamos un Salvador. This world is in a mess. Este mundo está en un desastre And it's getting messier every day. y se está poniendo más desastroso cada día. Some days I just say, Lord, take me out of here. I want to get out of here. Hay días que yo digo, Señor, sácame de aquí, ya yo me quiero ir de aquí. I mean, I love my life, and I love my wife, and I love my family, and I Yo love amo, my church. yo amo mi vida, mi esposa, mis hijos, mi iglesia. But I can't wait to get to his presence. Pero ya yo no puedo esperar hasta llegar a sus brazos. And this is a week when we're focusing in on Jesus and what he did when he came here to live and to minister and to die for us. Y esta es una semana en la que nos enfocamos en la obra que hizo Cristo de morir por nosotros, redimirnos de los pecados y todo lo que Él hizo por nosotros. And Palm Sunday is the day entering into Holy Week Y Domingo de Palmas es como la entrada a la Semana Santa. when we remember his entry into Jerusalem. Cuando recordamos su entrada a Jerusalén. And we're going to look at that today. Y vamos a ver eso hoy. It's interesting that Jesus came and went from Jerusalem a lot. Es interesante que Jesús iba y venía de Jerusalén muchas veces. Now he wasn't born there, he was born he was born in the stable, but he was from Nazareth. Él no nació ahí, nació en un establo, pero nació en Nazaret. Well, he lived as a baby, and a young child, he lived in Nazareth. Vivió como bebé y niño pequeño en Nazaret. But when his ministry started, Pero cuando su ministerio comenzó, he was traveling all over the region, and he would come to come to Jerusalem regularly. él iba y venía en toda la región y viajaba constantemente a Jerusalén. But there was something different about this time entering into Jerusalem. Pero había algo diferente acerca de esta vez que estaba entrando en Jerusalén. It was his last entry into Jerusalem. Fue su última entrada a Jerusalén. He was coming into the city to hang on the cross and die for us. Él estaba entrando a la ciudad para ser puesto en la cruz y morir por nosotros. And it was a supernatural event.
Y fue un evento sobrenatural. It wasn't just one more time, hey guys, let's go to Jerusalem. No fue como cualquier otro tiempo, ay muchachos, vamos para Jerusalén. His reception when he came in was truly supernatural. Su recepción cuando él entró fue muy sobrenatural. Now, he had been traveling around and ministering and healing the sick and raising the dead and doing all of that. Él había estado viajando por mucho tiempo, ministrando, sanando enfermos, For 3 years, por traveling with 3 his años disciples, viajando con sus discípulos, living a ministry life, but touching people all as he viviendo went. una vida de ministerio y tocando personas en cada región. And he had a certain fame. People had heard about him. Y él tenía una cierta fama, las personas lo habían Now, not escuchado everybody sobre él. knew him well like the disciples. No todos los conocían a él bien como los But discípulos, most people knew about him. They knew he existed. pero la mayoría de las personas conocían de él, de su existencia. Some people thought he was crazy and that he was a leader of a bunch of fanatics. Algunas personas creían que él estaba loco, que era simplemente el líder de un poco de fanáticos, But others thought that he was at least a holy teacher. pero otros creían que él era al mínimo un maestro santo. And some believed he was the Messiah. Y algunos sí creían que él era el Mesías. It's kind of like today, right? Es como hoy. There's some people that think that we're a bunch of kooks, we're just, following after some imaginary leader. Es como hoy, mucha gente piensa que nosotros somos un par de bobos creyendo en un líder imaginario. Par de bobo? Some people do think we're bobos. That's Hay true. gente que sí, que cree que somos bobos. But we know that Jesus is real. We know that God is real. Pero sabemos que Jesús es real, que Dios es real. And what we see when Jesus was entering into Jerusalem was a mix of stuff going on. Y lo que vemos cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén es una mezcla de diferentes cosas que estaban Now, there are ocurriendo. 4 different versions in the Gospels of his entry. Hay 4 diferentes versiones en los evangelios de su entrada. You can read in Matthew 21, Puedes leer en Mateo 21, Mark 11, Marcos 11, Luke 19, Lucas 19 and John 12. y Juan 12. Now, today we're going to look at Mark 21. We don't have time to look at all 4. Hoy vamos a ver a Marcos 21. We could have picked any of them. Everyone's a little bit different. Podíamos haber escogido cualquiera, todos son un poquitico diferentes. There were 4 different disciples, 4 different viewpoints. 4 diferentes discípulos, 4 diferentes puntos de vista. But I want to look at Matthew 21. I just want to read through a number of verses here, Pero quiero ver Mateo 21 y leer algunos just to versículos set the stage here, because there are certain points that I want to emphasize. para comenzar porque hay varios puntos que quiero resaltar. So in Matthew 21:1, starting, En Mateo 21:1 says, "Now when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, 'Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her.'" dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. "Loose them and bring them to me." Desatadla y traédmelos. So the donkey and the colt. Entonces la asna y el pollino. And it says, if anyone says anything to you, you shall say, "The Lord has need of them." Dice versículo 3, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, And immediately he will send them. y luego los enviará. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, "Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey." Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Verse 6 says, "So the disciples went and did as Jesus commanded them."
Versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. They brought the donkey and the colt and laid their clothes on them and set him on them. Y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. So they put the clothing on top of the animals and then put Jesus up on the colt. Le pusieron los mantos por encima de los animales y entonces Jesús se puso ahí. I want so bad to make comments, but I'm going to hold off until we finish the passage. Quiero hacer varios comentarios, pero voy a esperar a terminar. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. And then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. So just imagine this. Entonces, imagínate esto. Here's Jesus riding in on the colt of a donkey. Aquí está Jesús entrando en un asno. And so he's coming in, his disciples are with them, and people are making a big scandal there. Estaban entrando con sus discípulos y la gente estaban haciendo un gran escándalo ahí. It says there were a lot of people. It says a great multitude spread their clothes on the road. Dice que había una multitud que estaban poniendo sus mantos en el camino. Now a multitude isn't a few. Multitud no es un poquito, That's a bunch of people. es bastante gente. We don't know how many, but No it's a sabemos multitude. cuántos, It's a lot. pero es bastante. And so they are laying their clothes on the road before him as he comes in on this donkey. Estaban poniendo sus mantos en el camino ante él que venía con el asno. So these people knew about Jesus. They believed in him in some way, at least that he was a holy man. Entonces esta gente creían en Jesús de alguna manera, al menos quizás que solamente era un santo Now it says profeta. there were a lot of people in the city who were saying, "Who is this?" Dice que también había gente en la ciudad diciendo, ¿quién es este? So there were also other people scratching their head and saying, "What is this going on here?" Entonces también había personas que se estaban como rascando la cabeza diciendo, ¿quién es este? Who's this guy riding into town? And everybody's like throwing their clothes in front of him. What in the world is going on? ¿Quién es este hombre que está entrando en la ciudad y hay personas tirando los mantos encima del camino? So we see as he's entering, and this is called the triumphal entry. Entonces vemos en su entrada, que es llamada la entrada triunfal, Because it really was a triumphal entry. porque en verdad fue una entrada triunfal. Spiritually, but also experientially, it was a triumphal entry. Espiritualmente, pero también de manera de la experiencia que tuvieron. So as he entered, this was the culmination of 3 years of ministry. Entonces, entrando ahí fue la culminación de 3 años de ministerio. Now, Jesus had a lot of enemies. Jesús tenía muchos enemigos. Had religious leaders, Los líderes religiosos, Roman leaders, los líderes romanos, people that thought he was a nut. gente que creían que él era un loco, A lot of people were clueless as to who he was. mucha gente que no tenían ni siquiera idea de quién era él. He sort of had a reputation of being this little cult leader. Él tenía una reputación de ser como un líder de una secta. That's why Paul and the other Pharisees were so out to kill him. They thought he was really like a religious zealot who needed to be gotten rid of. Por eso es que Pablo y los fariseos estaban tan emocionados de ir a matarlo, porque en verdad ellos creían que él era como el líder de una secta mala. And sometimes we think that everybody was against him, but he had a lot of people who were for him. Y también a veces pensamos que entonces todos estaban en su contra, pero en verdad él sí tenía también otros que estaban a favor de él. So this moment when he rides into town, sounds like a cowboy movie. Entonces, en este momento, cuando entra a la ciudad,
He's coming in with God's blessing and God's anointing upon him. Él está entrando con la bendición y la unción de Dios sobre él. And we're going to see there's several points in this story which let us know that it was a supernatural event. Y vamos a ver que hay varios puntos en esta historia que nos dejan ver que fue un evento sobrenatural. There's several important things that happened when he entered into Jerusalem then. Hay varias cosas muy importantes que pasaron cuando entraron a And Jerusalén. if we understand these things, it will help us put this thing that happened, it'll help us put it into context. Y si entendemos eso, nos va a ayudar a poner todas las cosas que pasaron en contexto. Now, I would imagine that most or all of us are believers here. We all believe in Christ Jesus as Lord and Savior. Yo me imagino que todos o la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes y tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y We Salvador. understand that the Father sent him here with a purpose. Entendemos que el Padre lo mandó aquí con un propósito. We know the story about how he was born in Bethlehem in a manger, and and then he grew up and didn't even start his ministry until he was 30 years old. Sabemos que Él nació de un milagro que lo trajo el ángel y creció su vida y hasta los 30 fue que comenzó su ministerio. But sometimes we forget that during these 3 years of ministry, which is a pretty short time, Pero a veces nos olvidamos que en estos 3 años de ministerio, que puede ser un corto tiempo, he fulfilled a lot of prophecy Él cumplió muchas profecías and he gained a lot of fame among the people. y Él ganó mucha fama con la gente. Like we said, not everybody believed he was the Messiah, but some did. Como dije, no todos creían que Él era el Mesías, pero algunos sí. And the first thing that Jesus did when he entered into Jerusalem in this manner Y la primera cosa que hizo Jesús cuando entró a Jerusalén de esa manera is that he fulfilled a very important prophecy. es que Él cumplió una profecía muy importante. And in doing that, he revealed his identity to more people. Y haciendo eso, Él reveló su identidad a más personas. Like we said, he'd been back and forth to Jerusalem a lot of times. Como dijimos, Él había ido y virado, ir y va de Jerusalén muchas But in the veces. book of Zechariah, which actually was written about 500 years before Christ was even born, Pero en el libro de Zacarías, que fue escrito más de 500 años antes de que Jesús naciera, there's a prophecy that appears in chapter 9, verse 9. hay una profecía que aparece en capítulo 9, versículo 9. I love to read God's prophecies and then see how they're fulfilled. Me encanta leer las profecías de Dios y después ver cómo se cumplieron. Sometimes I think we sort of disconnect ourselves from prophecy, but prophecy is a big deal. Hay veces que como que nos desconectamos de las profecías, pero en verdad es algo muy grande. And when we look at a prophecy that was written hundreds, even thousands of years before it takes place, Y cuando vemos una profecía que fue escrita cientos o quizás miles de años antes de que ocurriera, then you know it's a supernatural thing. entonces se sabe que es algo And sobrenatural. here in Zechariah 9:9, Y aquí en Zacarías 9:9, the prophet writes, "Rejoice greatly, O daughter of Zion. el profeta dice, alégrate mucho, hija de Sión, Shout, O daughter of Jerusalem. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Behold, your king is coming to you. He aquí tu rey vendrá a ti, He is just and having salvation, justo y salvador, lowly and riding on a donkey, humilde y cabalgando sobre un asno, a colt, the foal of a donkey." sobre un pollino, hijo de asna. Interesting detail. Es un detalle interesante. And you could look at this, how it happened, and we know Jesus had read the scriptures. Y puedes ver cómo pasó y sabemos que Jesús conocía la palabra. And some people who might doubt might think, well, yeah, Jesus just staged this. He knew that was written that Y way. algunas personas que pueden tener duda pueden decir, no, Jesús organizó eso para que pasara así. And he said to his disciples, guys, go out and find me a young donkey. Y fue y le dijo a sus discípulos, muchachos, vayan y búsquenme un asno jovencito, Because we got to make this happen so everybody will think that I'm the Messiah. porque tenemos que hacer esto ver como que yo sí soy el Mesías. No, I'm sorry. That is not what happened. Lo siento, pero eso no fue lo que pasó. Now, Jesus did know the scriptures. Jesús sí conocía la escritura, But when he told his guys to go out
and to go into the town and to find a donkey and the colt tied up. Pero cuando Jesús le dijo a sus discípulos que entraran a la ciudad y encontraran el asna con el pollino, First of all, how would he even know that there was going to be a donkey with its colt? ¿cómo él iba ni siquiera a saber que iba a haber un asna con el pollino? And the colt had never been ridden before, which is an important point. Y el pollino nunca había sido montado antes, que es algo importante. And so they went over there, but then he said, and just untie them and bring them to me. Y dice, ve allí, desátalos y tráemelos. I mean, think about that. You don't just walk up to somebody's house and, untie their stuff or pick up their stuff and walk away with it. Y piensa, tú no entras a la casa de alguien y le sacas las cosas y te vas así porque sí. And then he says, and if anybody asks you anything, just tell them the master's in need of it. Y le dijo, y si alguien te pregunta que por qué te lo llevas, dile que el maestro lo necesita. That's like going to your neighbor's house, and going to find something in his yard, and if he asks you, say, well, the master's in need of it. Es como ir a la casa de tu vecino, ahí entrar a la yarda de él y llevarle algo, y si te pregunta, decirle, no, es que el maestro lo No, it doesn't necesita. work that way. No funciona de esa manera But tan by the Holy fácil. Spirit, Jesus knew that was going to already be coordinated. Pero por el Espíritu Santo, Jesús ya sabía que todo eso iba a ser coordenado And así. so they go and they bring the donkey and the colt, Entonces van y traen la asna y el pollino and they get the colt all, set up with the clothing on the top, y lo cubren con todos los mantos so that he could sit on top of the clothes, almost like a saddle, sort of. para que se pudiera sentar encima de los mantos como si fuera una montura. And it's so cool the way he comes in, and everybody's shouting and they're screaming Hosanna in the highest. Y es impresionante como cuando va entrando muchos estaban gritando Hosana en los cielos. And it's important to understand that kings rode donkeys. That was actually a ritual that the kings practiced in that time. Y es interesante que los reyes en esos tiempos cabalgaban asnos, burros. Sometimes we think about donkeys and they're almost like comical, right? A veces nosotros pensamos en un burro y es como algo cómico. We think that they're noisy and all they're doing Pensamos que is sitting around being stubborn and going, hee-haw, Que hee-haw. hacen mucho ruido y que no escuchan y que están "Hija". And you think, well, why would he ride a donkey into the town? Y pensamos, ¿por qué entraría a la ciudad en un burro? En Why un not a asno? big white stallion or something? That's ¿Por what qué we no would un caballo imagine, grande right? blanco? But kings rode donkeys. Pero los reyes iban en asnos. And so when he came in on this, not only was it fulfilling prophecy, but it was also symbolic of his royalty as the King of Kings. Entonces, cuando él entró a la ciudad en ese asno, no fue solamente para simbolizar su posición, pero también que él era el rey de And reyes. God wanted it to happen that way because he had spoken through his prophet 520 years before Christ was even born. Y Dios quería que pasara de esa manera para que se cumpliera la profecía que había dicho hace más de 500 Now, años. Jesus was a king. He was royalty because he was of Davidic lineage. Entonces Jesús era del linaje de David, entonces él tenía linaje de rey. And he was also the King of Kings. Y él también era el rey de reyes. So it was important that he ride in like a king. Entonces era importante de que él entrara como un rey. But he still came in humbly. Pero él también entró humildemente. But even though he rode in humbly, Y aunque entró I mean, he humildemente, didn't have an army with him. A king might come in with an army. no tenía un ejército con él. Un rey quizás casi siempre iba a tener un He had his ejército. disciples. Él tenía sus discípulos. But as he rode in, the people worshipped him. Pero entrando, la gente lo adoraba. And it says right there in the prophecy, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Dice ahí en la profecía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Now, one last detail about this. Un detalle hay de eso. It's interesting, he rode in on the colt, not on the donkey.
Es interesante que entró en el pollino y no en el asno mismo. Now, a king might use a donkey over and over again every time he's riding from one place to another. Un rey puede que use el asno una y otra vez de lugar a lugar que va. But Jesus rode a colt that had never been ridden before, Pero Jesús entró en el pollino que nunca había sido montado antes. which could have been a miracle in itself, because Que if you climb on a horse or a donkey that has never been ridden, he might throw you off into the road. Que pudo ser un milagro ahí mismo, porque si usted se monta en un caballo, en un burro que nunca ha sido montado antes, te puede tirar en la But calle. here comes Jesus riding in on this colt that has never been ridden before. Pero ahí entró Jesús en el pollino que nunca había sido cabalgado antes. Symbolizing that he was not only a king, but he also was coming in to do a brand new thing that had never been done before. Simbolizando que no solo era el rey, pero que venía a hacer algo que nunca se había hecho antes. So the first thing that he did was he fulfilled prophecy and revealed his identity. Entonces lo primero que él hizo fue completar la profecía y revelar su If you identidad. remember, as he was running around healing people for those 3 years, he was always saying, don't say anything, be quiet, don't tell anybody. Si te recuerdas, en los 3 años que estuvo de ministerio, él iba sanando personas y a todos les decía, no le digas nada a nadie. Because it wasn't time, it was too early to reveal his identity. Porque no era tiempo, era muy temprano para revelar su There identidad. were people who wanted to kill him, to wipe him out. Había personas que lo querían matar, But God had him under his witness protection plan. pero Dios lo tenía bajo su plan de protección al testigo. And the Holy Spirit was warning Jesus not to spread his fame too much. Y el Espíritu Santo estaba alertando a Jesús que no expandiera su fama mucho. But here he comes riding in on this donkey. Pero aquí viene entrando en el asno. And the people are shouting and they're laying their clothes. Would you lay your clothes in front of somebody to step on them? Y la gente venía y gritaba y ponían su ropa delante de él. I remember years ago, being a gentleman was a bigger deal. Me acuerdo que hace muchos años ser un caballero era algo más grande. And I was taught, and I don't think my mom ever told me this, but No creo que mi mamá me haya dicho esto, they pero always said that if your girl is going to step through a puddle or something like that, you're supposed to take your jacket off and throw it in the puddle so she doesn't get her feet wet. y se decía antes que si tu mujer iba caminando y había un charco de agua, tú tenías que quitarte tu abrigo y ponerlo en el charco para que no se mojara los So just pies. remember that with your girlfriend. You Okay? got it. But that was, that's a symbol, or it's an expression of being a gentleman. Es un símbolo, una expresión de ser un caballero. Well, here we have people laying their clothes in front of the donkey that's coming in with Jesus on it. Aquí tenemos la gente que estaban poniendo su ropa en el camino por donde iba a pasar Jesús. And they're cutting palm branches, probably date palms, that's what grows there. Y estaban cortando los ramos de las palmas para Yeah. ponerlas también. How do you say dates? Dátiles? Yeah, Dátiles. palmeras de dátil. And so they were spreading these things in front. Estaban poniendo todas estas cosas enfrente. So the second thing La that we need to segunda understand cosa about this entry que tenemos que entender acerca de esta entrada is that his entry revealed the heart of the people towards God. es que su entrada reveló el corazón de la gente hacia Dios. And it's interesting that the way we respond to God is very important. Y es importante porque es importante de la manera en que respondemos a Dios. The way we respond to Christ Jesus is vital to our life. De la manera en que respondemos a Cristo Jesús es vital para nuestra vida. Not everybody opens their heart to Christ. No todo el mundo abre su corazón a Cristo. I was 30 years old before I got saved. Yo tenía 30 años antes de que fui I salvo. was the knucklehead of knuckleheads. Yo era el loco de locos. My mom dragged me to a church when I was a kid, Mi mamá me arrastró a una iglesia cuando yo era un niño. and she wasn't even a believer. Y ella ni siquiera era creyente. But she took us to church because I think she figured it would calm us down, Pero ella nos llevó a la iglesia porque pensó que nos iba a calmar. And so we would go to church, and we were just all about playing in the parking lot. That was, we thought it was a blast, because of that. Íbamos a la iglesia y lo que nos gustaba era jugar en el parqueo porque había otros niños y nos gustaba.
But there came a point when I opened my heart to Christ. Pero llegó un momento en que yo abrí mi corazón a So Cristo. sometimes it's a matter of time. Hay veces que es cuestión de tiempo. But there are people who never open their heart to Christ. Pero hay personas que nunca abren su corazón a Cristo. Not a good decision. No es una buena decisión, But there are people who do that. pero hay personas que lo hacen. So the way we respond to Christ makes all the difference in our Entonces, life. de la manera en que respondemos a Cristo hace toda la diferencia en nuestra vida. And there were people in that time who also didn't open their heart to Christ. Y hay personas en ese tiempo que no le abrieron su corazón a Cristo. They rejected and they killed the prophets. Ellos rechazaban y mataban a los profetas. In Matthew 23, there's an interesting verse. En Mateo 23 hay un versículo Verse interesante, 37 through 39, actually. versículos del 37 al 39. And it says, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Just think about what he's saying there. Piensa lo que está diciendo ahí. Jerusalem, the one who kills the prophets who are sent to her. Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. So God is sending the prophets, Entonces Dios está enviando a los and the profetas people are killing the prophets. y la gente están matando a los profetas. That is not being open to God. Eso no es estar abierto a Dios. Jesus says, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? See, your house is left to you desolate, for I say to you, you shall see me no more till you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. So Jesus was weeping over Jerusalem because of her resistance, because Entonces, of her attitude. Jesús estaba llorando sobre Jerusalén por la resistencia, por la actitud. And you know, the Holy Spirit was moving in Old Testament times like he does today. Y el Espíritu Santo se estaba moviendo en tiempos del Viejo Testamento como se mueve ahora. That was different Poquito diferente, because the Holy Spirit came over the kings and the priests and the prophets. porque el Espíritu Santo venía sobre los reyes, los profetas, los predicadores, But he was willing to touch anybody who was open to him. pero estaba dispuesto a tocar a cualquiera que estuviera abierto a In él. fact, there's even an instance in the Bible when God spoke through a donkey. Hay un instante en la Biblia que Dios habló a través de un asno. I'm pretty sure that donkey wasn't a king, a priest, or a prophet. Estoy seguro que ese asno no era ni rey, ni predicador, ni profeta, But God spoke through that donkey. pero Dios habló a través de ese asno. So the Holy Spirit was moving in that time as he moves today. Entonces el Espíritu Santo se estaba moviendo en ese tiempo como se mueve hoy. And many people received Jesus as the conquering king who was coming to establish his kingdom. Y muchas personas recibieron a Cristo como el rey que venía a conquistar y establecer su reino. And we see how they rejoiced and they were shouting and they were screaming hallelujah and hosanna. Y vimos cómo se estaban gozando y disfrutando y gritando aleluya, By hosana. the way, do you know what hosanna means? ¿Ustedes saben lo que significa hosana? Have you ever looked up the word hosanna? ¿Alguna vez has buscado lo que It's significa? an interesting word. Es una palabra And interesante it literally means Messiah, come save us. y literalmente quiere decir Mesías, ven a salvarnos. That's in Hebrew. Es en hebreo. And it means come save us. Ven a salvarnos It's a significa. cry for the Messiah. It's a cry for salvation. Es un llanto por el Mesías, un llanto por la So when salvación. they were there crying out Hosanna to Entonces, Jesus, cuando estaban ahí gritando hosana a Jesús, they were literally recognizing him and declaring that he was the Messiah. estaban reconociéndolo y declarando que él era el Mesías. They wouldn't have said that to anybody else. No le hubieran dicho eso a cualquier persona, Only the one that they believed to be the Messiah. solamente a los que ellos creían que era el hosana, el How did Mesías. they all know? ¿Cómo iban a saber How todos? did a multitude know that this was the Messiah riding in on a donkey? ¿Cómo iba a saber una multitud que este era el Mesías entrando en un asno? The Holy Spirit.
El Espíritu The Santo. Holy Spirit was touching each one of their El hearts, Espíritu Santo estaba tocando sus just corazones, as He tries to touch our hearts today. como mismo intenta tocar nuestros corazones hoy. The Holy Spirit is very busy today. El Espíritu Santo está muy ocupado hoy día. One of His main jobs, if not the main job, Uno de sus trabajos principales, si no el trabajo principal, is to convict the world of sin. es de dar testimonio de pecado al mundo. He's the one who draws us to the foot of the cross. Él es el que nos arrastra a los pies de la cruz. He impresses on us our need for our Messiah, Él nos implanta nuestra necesidad por el Mesías, for the Lord Jesus, por el who Señor Jesús, gave His life for us. que dio su vida por And when we nosotros. come into that relationship with Him, it's because of the Holy Spirit. Y cuando entramos a esa relación con Él es por causa del Espíritu Santo. And there are some really interesting reports, through even the modern church age, Y hay muchos reportes interesantes, incluso a lo largo de la iglesia moderna, of the move of the Holy Spirit. del mover del Espíritu Santo, Revivals, for one. avivamientos, But there's also instances. There's one that I remember. pero también hay instantes, y uno que yo recuerdo, I'm not sure whose meeting it was. Maybe it was Amy Semple McPherson. I don't remember for sure. no me acuerdo de quién era la reunión, no estoy Una de seguro, las predicadores famosas. But there was a guy in this meeting who was in the middle of moving and he became frozen in place. había un hombre en una de las reuniones que estaba moviéndose y de momento como que se congeló en Now, el there was a lugar. great move of the Spirit in this campaign, in this meeting. Había un gran mover del Espíritu Santo en esta campaña, en estas reuniones. And I haven't seen a picture of it. I don't know if there is a picture, but he became frozen in place. Y yo no he visto, no sé si hay una foto, nunca he visto, pero sé que él se quedó como frisado en el momento. And according to the record, he stayed that way for several days, Y acorde al récord, él se quedó así por varios días, like a statue. como una estatua. And he didn't have to eat, he didn't drink, he didn't take bathroom breaks. Él he no just was tenía frozen in place. que comer, ni beber, ni ir al baño. Él simplemente estaba congelado ahí en ese lugar, He was like in suspended animation right there. como si estuviera en una animación suspendida. And that's just one instance of a move of the Holy Spirit. Y eso es solamente un instante de un mover del Espíritu Santo. There's some amazing things that the Holy Spirit does. Hay cosas increíbles que el Espíritu Santo hace. But what's interesting is Pero lo that que es interesante, even though many people were shouting Hosanna and receiving Him, interesante que mucha gente estaba gritando Hosana y recibiéndolo a it él. wasn't going to be very long before many of those same people would be shouting, "Crucify Him." No faltaba mucho tiempo para que esas mismas personas, muchos de esos mismos, estuvieran gritando crucifíquenlo. Now, I don't believe that all of them flipped over and went from Hosanna to crucify Him. No creo que absolutamente todos se cambiaron de Hosana a crucifíquenlo, But you know what mob mentality is like. pero tú sabes lo que es tener esa mentalidad de presión. And sometimes people can flip, and they'll come to church and they're all excited about church, and then the next time you can't get them back, and they've been offended or something. Y hay veces que una persona, un ejemplo, viene a la iglesia y están súper emocionadas de estar en la iglesia y después pasa cualquier cosa y se van y están súper It just ofendidas. amazes me sometimes. Somebody can be so on fire for the Lord, and then the next, it's like they've had a bucket of water thrown over them. Es como que alguien puede estar un día súper encendido por las cosas de Dios y al otro día estar tan frío como si le hubieran tirado un cubo de agua fría. As human beings, Como seres humanos we can have double minds. podemos tener doble mentalidad. We can be very easily influenced. Podemos ser influenciados fácilmente. There's a minister and an author. His name is Greg Laurie. Hay un ministro y pastor que se llama Greg Laurie. And you're going to have to look, the blue is the translation. And he wrote in his book, What Breaks God's Heart. Y él escribió en su libro Lo que rompe el corazón de Dios. I want to read a couple of paragraphs here. Quiero leer par de It párrafos. says, as Jesus made his triumphal entry into Jerusalem, the crowds were celebrating.
Mientras Jesús hacía su entrada triunfal en Jerusalén, la multitud celebraba, They were laughing, they were cheering, reía, aclamaba, they were having a great time. se lo pasaba en grande. And what was Jesus doing? ¿Y qué hacía Jesús? He saw the city and he wept over it. Vio la ciudad y lloró por ella. Here was the crowd whipped into a frenzy, and Jesus was weeping. Allí estaba la multitud enloquecida y Jesús lloraba. The crowd was rejoicing, but Christ was sobbing. La multitud se regocijaba y Cristo sollozaba. Why did Jesus weep when he saw Jerusalem? ¿Por qué lloró Jesús al ver Jerusalén? Being God and having omniscience, Jesus knew these fickle people who were crying out, Hosanna, would soon be shouting, crucify him. Siendo Dios y omnisciente, Jesús sabía que esta gente voluble que gritaba Hosana pronto gritaría crucificadlo. He knew that one of his hand-picked disciples, Judas, would betray him. Sabía que uno de sus discípulos escogidos, Judas, lo traicionaría. He knew that another disciple, Peter, would deny him. Sabía que otro discípulo, Pedro, lo negaría. He knew that Caiaphas, the high priest, would conspire with Pilate, the Roman governor, to bring about his death. Sabía que Caifás, el sumo sacerdote, conspiraría con Pilato, el gobernador romano, para provocar su muerte. And he knew the future of Jerusalem. Looking ahead 40 years, he saw the destruction that would come upon the city at the hands of Emperor Titus. Y conocía el futuro de Jerusalén, mirando hacia adelante 40 años, vio la destrucción que sobrevendría a la ciudad a manos del emperador Tito y sus legiones romanas. Jesus also wept because his ministry was almost over. Jesús también lloró porque su ministerio estaba a punto de terminar. Time was short. He had healed their sick, he had raised their dead. El tiempo apremiaba, había sanado a sus enfermos, había resucitado a sus He had muertos, cleansed their lepers, he had fed their hungry, he had forgiven their sins. había limpiado a los leprosos, había alimentado a sus hambrientos y había perdonado sus Yet for the pecados. most part he had been rejected. Sin embargo, en general había sido rechazado. John 1:11 says he came to his own did not receive him. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. And so he wept. Y por eso lloró. This broke his heart, and it still does. Esto le quebrantó el corazón y todavía le quebranta. Now listen to this. Escuchen esto, These are the words from his book. las palabras de su It says, libro. unbelief and rejection break God's heart La incredulidad y el rechazo rompen el corazón de Dios, because he knows the consequences. porque Él conoce las consecuencias. And when the door of the human heart is shut, Pero cuando la puerta del corazón humano se cierra, he refuses to enter forcibly. Él se niega a entrar a la fuerza. He will only knock, wanting to gain admittance. Solo llamará queriendo entrar. He has given up the ability to choose. Él Or nos given ha us. dado Yeah. la capacidad de elegir. And when we choose the wrong thing, he knows the repercussions that will follow Pero cuando elegimos lo incorrecto, Él conoce las repercusiones que seguirán in this life and the one to come. en esta vida y en la venidera. His heart is broken. Y su corazón está quebrantado. Wow. Can you imagine the pain in God's heart when we reject him? ¿Puedes imaginarte el dolor en el corazón de Dios cuando nosotros lo rechazamos, When we turn away from him? cuando nos apartamos de Él, When we ignore him? cuando lo ignoramos? So the question is are we breaking God's heart? La pregunta es, ¿estamos rompiendo el corazón de Dios? Or is he looking down proud and pleased with the way we're living our lives? ¿O está mirándonos orgulloso y complacido de la manera en que estamos viviendo nuestra vida? And point number 3, we'll finish this up quickly. Y punto número 3, y vamos a terminar It rápido. also reveals that people change, but God never changes. También revela que las personas cambian, pero Dios nunca cambia. Why is it that people get so excited about things of God and then all of a sudden they flip over and they're not? ¿Por qué es que la gente se emocionan tanto con las cosas de Dios en un momento y después cambian y ya no quieren saber nada? What causes them to flip and change? ¿Qué causa ese cambio To go from hot to cold? de ir de caliente a frío? People will disappoint us. La gente nos van a
defraudar. desilusionar. Ujú. But God never will. Pero Dios nunca lo hará. If we're disappointed with God, it's because we don't know God Si estamos defraudados con Dios es porque no conocemos a or we Dios misunderstand the situation. o no entendemos la situación. In 2 Timothy 2:13, Segunda de Timoteo 2:13, this is a good one. If we are faithless, he remains faithful. si fuéramos infieles, Él permanece fiel. He cannot deny himself. Él no puede negarse a sí mismo. Our God is always faithful. Nuestro Dios siempre es fiel. He's always faithful. He Él never siempre es fails. fiel. Él nunca falla. He cannot fail. It would be against his nature. Él no puede fallar. Es estar en contra de su He's naturaleza. absolutely true and just. Es completamente verdadero y justo. And not only that, but he's forgiven us of our sins. No solo eso, pero nos ha perdonado nuestros We were talking pecados. last week about how about our blood covenant and how we're a friend of God. We're an Estábamos hablando ally. de cómo somos, cómo estamos en ese pacto de sangre con Dios, que somos su amigo, su aliado. And in Micah 7:18, Micaeas Miqueas 7:18. says, "Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over the transgression of the remnant of his heritage?" ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Think about it. This is God who is forgiving us our sins. Piensa, es Dios que nos está perdonando nuestros pecados. And whatever we've done, whatever transgressions, whatever sins, he passes right over them because of the blood of Jesus. Y no importa el pecado que hayamos hecho, lo que nos hayamos equivocado, Él pasa por encima de eso porque nos ve a través de la sangre de So he Cristo. already has given us Entonces, in Christ. Él ya nos perdonó en Cristo. He does not hold our sins against us any longer Él no aguanta nuestros pecados en nuestra contra because we are in Christ. porque nosotros estamos en Cristo. And it's his righteousness Y es su justicia that allows us to stand before the throne of God. que nos deja pararnos delante del trono de Dios. And I want to finish with this verse in Revelation 3. Y quiero terminar con este versículo en Apocalipsis 3. Greg Laurie mentioned it, or referenced it when he was in his writing there. Greg Laurie le hizo referencia cuando estaba escribiendo su But I libro, want to read you the passage. pero quiero escribirte el pasaje. Revelation 3:20. En Apocalipsis 3:20, And this is written to believers, not to unbelievers. esto es escrito para creyentes, no para no We creyentes. use it a lot to get people saved. Lo usamos mucho para llevar a personas a And salvación it does have its application. y sí tiene su aplicación ahí, But it's really written to us, pero en believers. verdad está escrito para nosotros los creyentes. And Jesus is saying, "Behold, I stand at the door and I knock. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. If anyone hears my voice and opens the door, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, I will come into him entraré a él and dine with him, y cenaré con él and he with me." y él conmigo. So this is Holy Week. Esto es Semana Santa. This is a time to focus our eyes, focus our hearts. Es un tiempo de enfocar nuestros ojos, nuestros corazones. As followers of Christ, we need to be doing it all year long. Como seguidores de Cristo tenemos que hacerlo todo el año. But this week in particular, Pero esta semana en particular it's time to focus in on Him. es hora de enfocarnos en Él. Focus on Christ Jesus and what He did for us. Enfocarnos en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. From His entry into Jerusalem Desde su entrada a Jerusalén to His resurrection and ascension. hasta su resurrección y On ascenso. Friday, we'll be remembering his death on the cross, El domingo vamos a estar recordando su muerte en la cruz. after which He was put in the tomb. Después fue puesto en la tumba. But then on the third day, Pero en el tercer día He rose again. Él se levantó de nuevo. And so when we look at Holy Week, Entonces cuando vemos la Semana Santa, we're looking at the whole process. estamos viendo el proceso completo. It is the one week of the year when most of the world takes a look at Jesus. Es la semana del año donde la mayoría del mundo mira a Jesús. So let's consecrate this week to Him. Entonces vamos a consagrar esta semana a Él.
I know most of us have to go to work and continue on with our regular activities. Yo sé que la mayoría tenemos que continuar trabajando y con todas nuestras actividades Wouldn't it be nice diarias. if we could all take a week off and just, have a holy week? Sería bueno si pudiéramos todos tener una semana off del trabajo y tener una semana santa. You can ask your boss, maybe he'll let you do it. Pregúntale a tu jefe, a lo mejor te deja. Don't tell him I told you to do it. No le diga que yo te dije. But it is a time to focus our attention on Pero es un Christ. tiempo de enfocar nuestra atención en Cristo. And it's a time to share with others, to invite others, Y es to un tiempo para compartir con otros, invitar a otros, minister to others. ministrarle a otros. So as we close this message today, Entonces, cerrando este mensaje hoy, Palm Sunday, Domingo de Palmas, Jesus' entry into Jerusalem, la entrada de Jesús a Jerusalén. let's look to what Jesus did for us. Vamos a mirar hacia lo que Jesús hizo por Let's nosotros. look at the sacrifice that he made. Vamos a mirar al sacrificio que Él hizo. And if you've never been born again, Y si tú nunca has nacido de nuevo, this is your moment. este es tu momento. You need to be born again. Tú necesitas nacer de nuevo. Jesus said you must be born again. Jesús dijo, tú debes de nacer de nuevo. I don't know, maybe we're all believers in here, but maybe we're not. No sé, quizás todos somos creyentes aquí, pero quizás no. And if you're here and you're not absolutely sure that you're a child of God, a son of God, a daughter of God, Y si tú estás aquí y tú no estás seguro que tú eres hijo o hija de Dios, you're not sure where you're going to go when you die, no estás seguro a dónde vas a ir cuando mueras, think about that for a moment. piensa en eso por un momento. Do you know for sure where you're going to go? Tú sabes ciertamente a dónde vas a ir. Sometimes when I'm sharing with people, A veces cuando estoy compartiendo con personas, they'll say, well, I try to be a good person, I try to do good things. me dicen, yo intento ser buena persona, hacer cosas I buenas. hope God will have mercy on me. Yo espero que Dios tenga misericordia sobre mí. Oh my God, it's not about the mercy. It's not about hoping. No se trata de la misericordia o de esperanza, It's about the knowing. se trata del conocimiento. And we can know that we're sons and Y daughters nosotros of God. podemos saber que somos hijos e hijas de But Dios. the only way you can know that Pero de la única manera que puedes saber eso is by confessing the Lord Jesus. es confesando al Señor Jesús, Confessing Him as your Lord and Savior. confesándolo como tu Señor y tu Salvador. So maybe Entonces quizás somebody's here who's never given your heart to Christ. alguien está aquí que nunca ha dado su corazón a Cristo. It's time to. Es hora de hacerlo. Or maybe you're here O quizás tú estás aquí and you used to be in relationship with Christ, but you've stepped away. Quizás tú estás aquí, tú solías estar en relación con Cristo, pero te has apartado de Él. You've allowed yourself to be separated by the distractions of life. Te has dejado a ti mismo ser separado por las distracciones de la vida. It's time to come back. Es hora de volver. Will you come back to Him? Vas a volver tú a Él. Thank you, Father. Gracias, Padre.
Él es el Rey. He is our Lord. He's our Savior. Él es nuestro Señor y nuestro He's the Salvador. one who gave his life for us. Él es el que dio su vida por nosotros. There's no other God who's given his life for us. No hay ningún otro Dios que haya dado su vida por There's only nosotros. one true and living God. Solamente hay un cierto, verdadero y The Lord- Dios viviente. The Lord Jesus El Christ. Señor Cristo Jesús. He is our salvation. Él es nuestra salvación. If you need to get born again, if you need Si to tú get right with necesitas God, nacer de nuevo, hacer las paces con Dios, I invite you to come down here to the front. yo so te we can invito a pray que for you. vengas aquí adelante para poder orar It's por time to ti. get right with God. If you're here in this place, don't let this moment go by. Es hora de hacer las paces con Dios. Si tú estás aquí, no dejes que este momento se And escape. for those of you who are watching by internet, Y los que están viendo por internet, you can receive right where you are. tú puedes recibir ahí donde You estés. can confess the Lord Puedes Jesus confesar al Señor as your Lord and Jesús Savior. como tu Señor y tu You can Salvador. come back to Him if you've been away. Puedes volver a Él si has estado apartado. Time to come back to His feet. Es hora de volver a sus pies Worship Him y alabarlo a Él and give Him the place that He deserves in your life. y darle el lugar que Él se merece en tu vida. Let Him sit on the throne of your life. Dejarlo sentarse en el trono de tu vida. Thank you, Lord Jesus, Gracias, Señor Jesús, for saving us. por salvarnos. Hallelujah. Hallelujah. Let's say this confession of faith. Vamos a decir esta confesión de fe. Scripture says in Romans that when we confess the Lord Jesus, La Escritura dice en Romanos que cuando confesamos al Señor Jesús, so a big part of it is not just the believing, but it's the confessing. una gran parte no es solamente creer, pero es el confesar. So we want to confess the Lord Jesus. Entonces queremos confesar al Señor Jesús. So let's say this. Let's proclaim Entonces this vamos a together. decir esto, a proclamar esto And those juntos. of you who are watching by the recording, just go ahead and join in with us. Y los que están viendo la grabación, únanse a nosotros. So let's say this together. Lord Jesus, Vamos a decir esto juntos. Señor Jesús, thank you, Lord, for saving me. gracias Señor por salvarme. Thank you for giving your life on the cross. of Gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario. Calvary. You saved me from my destiny in the lake of fire. Tú me salvaste de mi destino en el lago de fuego. And I confess you as my Lord and my Savior. Y yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. I give you my life. Te doy mi vida, I give you my heart. te doy mi corazón. Thank you, Lord Jesus. Gracias Señor Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. If that's your first time, then let us Si es tu know. primera vez, déjanos saber. Hallelujah. We're going to be closing the service in a moment here, but I want to invite you, if you need prayer, you need somebody to come into agreement with you in prayer over anything. Vamos a cerrar el servicio ahora, pero quiero invitarte, si tú necesitas oración, Come que on hay- down here to the front. ven aquí adelante. We believe that our God is a God of miracles. We've seen Nosotros it. creemos y hemos visto que nuestro Dios es un Dios de He's milagros. the God of healing. Él es el Dios de la sanidad. He's the God of divine provision. Él es el Dios de la provisión He's the divina. God of freedom. Él es el Dios de la libertad. Whatever you need in Him Lo que is sea que available to you. necesites en Él está disponible para ti. So let's put ourselves in agreement Entonces together. vamos a ponernos de acuerdo juntos. Anybody who needs prayer today, Alguien come on que down here to the necesite front. oración puede venir aquí adelante. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Well, if you need prayer, come on down Si here. necesitas oración, ven adelante. I can't believe in a church of over 100 people, there's nobody who needs prayer. No puedo creer que en una iglesia de más de 100 personas no haya nadie que necesite oración. Don't leave this place without getting your answer. No te vayas de este lugar sin tener tu respuesta. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Hallelujah.